علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मेरे मोहतरम भाई, आज बतलाएंगे कि जिन्नात की इकसाम कितनी हैं। मेरे भाई, इसकी इकसाम को बहुत ज़्यादा लोग बयान करते हैं। बहरहाल वो असल में जो मेरे मुतालिया है और मैंने इसके बारे में रिसर्च की है वो यही है कि जिस तरह इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है और इंसानों के अंदर मेरे भाई कुछ राने हैं, कुछ चीमे हैं, कुछ खरल या कोई भी किसी भी बिलादरी के साथ शेख हैं, तल्लक रखते हैं। अब हाँ भाई फ़लाँ इंसान भाई उनकी बिलादरी शेख है। अब जो तो बिलादरी है तो इंसान पर बिलादरी कह के पुकारा जाएगा या उसकी साथ कहा जाएगा कि उसकी भाई यही बिलादरी है, शेख है, राना है, चीमा है, फ़लाँ है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाई जिन्नात के अंदर ये हो सकता है कि ये देव है, ये भूत है, ये फ़लाँ है, ये चुड़ैल है, ये मुवक्कल है, ये फ़लाँ फ़लाँ, इनको तरह तरह के नाम दिए जाएँ। बहरहाल जो असल जिन्नात की इकसाम है और जो जिन्नात की कितनी हैं वो मेरे भाई सिर्फ़ 3 हैं। कितनी हैं? सिर्फ़ 3 हैं। जो सही हमें इल्म और सही मिलती है मेरे मोहतरम भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 है, बाकी सारा कुछ भी नहीं। वो एक नाम किसे पुकारा जा सकता है, वो किसी से भी आप पुकार सकते हैं, किसी जिन को, या इनको मुख्तलिफ वो लोग नाम दे सकते हैं जो ये जिन्नात का काम करते हैं या ये टूने वगैरह चिल्ले वगैरह करते हैं, वो एक अलग बात है मेरे भाई। वो इस टॉपिक पर फिर अलग बात हो गई। आज जो मैं इकसाम बतलाना चाहता हूँ वो क्या है, सिर्फ 3 है मेरे भाई। जो पहली किस्म है ना जिन्नात की वो है परी जिन। परी मैंने इसीलिए कहा कि वो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले जिन, उनकी रफ्तार भी इसी कदर ज़्यादा होती है जिस तरह हवा की स्पीड होती है, कितने घंटों में कितने किलोमीटर वो सफ़र करती है, कितने मिनटों में। इसी तरह जितनी रफ्तार है हवा की होती है इतनी रफ्तार ही उन जिन्नात की होती है। वो हवा में उड़ते हैं, वो हवा में परवाज़ करते रहते हैं। वो हवा के अंदर जिस तरह परिंदे प्रवास करते हैं, अपना सफ़र करते हैं, मेरे मोहतरम भाई वो भी इसी तरह ही सफ़र करते हैं हवा के ज़रिए। जो इसकी दूसरी किस्म है मेरे मोहतरम भाई वो है जानवरों की शक्ल कि जानवरों की तरह ये बस्तियों में, जंगलों में, कहीं जहाँ भी इनकी रहाइश हो वो जानवरों की शक्लों में रहते हैं। मसलन बिच्छू की शक्ल, सांप की शक्ल, कुत्ते की शक्ल, बंदर की शक्ल, किसी कीड़े और मकोड़े की शक्ल इख्तियार करके ये रहते हैं। ये इनकी दूसरी किस्म है। अब इसकी हदीस से जो दलील मिलती है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना के अंदर जब थे, एक सहाबी था, जब आप जंग में अल्लाह के रसूल काम कर रहे थे, एक उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। नई नई शादी हुई थी अभी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, चले जाओ, बहरहाल अपने हथियार। हदीस जरा लंबी मैं मुख्तसर करके सुनाना चाहता हूँ। जाओ, अपने हथियार है वो भी साथ ले जाना, फ़लाँ कबीले से डर है कि वो आप पर हमला ना कर दें। इस सहाबी रसूल ने अपना सामान, अपने जो हथियार थे वो साथ लिए और अपने घर में चला। क्या देखता है ये सहाबी रसूल के इसकी जो बीवी है वो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, नई दुल्हन है, जवान है, दरवाजे पे खड़ी। सहाबी की गैरत ने गवारा ना किया, इस सहाबी ने अपना तीर निकाल लिया, कस लिया अपनी बीवी को मारने के लिए, गैरत में आकर के मेरी बीवी बाहर दरवाजे पे खड़ी है। इसकी बीवी ने इशारा किया एक दफ़ा रुक जाए, ज़रा घर आके देखें। इस सहाबी ने घर आए तो इसकी बीवी ने इशारा किया वो अपनी चारपाई पे देखें। चारपाई पे देखा तो सांप था। उस सांप को इस सहाबी ने नेज़ा मारा, उस सांप को इस नेज़े के अंदर गाड़ लिया। तो रावी बयान करता है कि वल्लाहु आलम सांप ने इस सहाबी को डंस लिया। ये अब सहाबी की पहले मौत हुई या इस सांप की पहले मौत हुई। ये सारा किस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुनाया गया। अब इस बात पे मोहर किसकी है? मेरे और तुसां ते पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे मोहर है, तस्दीक है। फरमाया मेरे सहाबा, मदीना के अंदर जिन्नात हैं जो मुसलमान होकर के लोगों के घरों में ठहरते हैं, रहते हैं। अगर कोई सांप नज़र आए तो उसको 3 दिन की मोहलत दे दो, उसको ये लफ्ज़ बोल दो, अरे अगर तो आप जिन्नात हो तो मेरे घर से निकल जा, अगर आप असल सांप हो तो मैं आपको मार दूंगा। आप एक ऐसी शक्ल लेके आए हो जिस शक्ल से हम खौफ खाते हैं,
آپ ہمارے گھر سے نکل جا، اگر وہ 3 دن کے بعد سانپ آپ کو پھر دوبارہ نظر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جانوروں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، وہ جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں بستیوں میں، بہرحال ان کا پتہ ہمیں نہیں چل سکتا کہ یہ جن ہے یا یہ کتا ہے، یہ جن ہے یا یہ بچھو ہے، یہ اللہ نے ان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گاڑی پہ ہم جا رہے ہوں اور اچانک سامنے کتا اور اچانک غائب ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو غائب نہیں کر سکتے یا اپنی شکل اچانک تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو الگ ہونا پڑتا ہے پھر یہ شکل تبدیل کرتے ہیں۔ تو بعض وہ رہتے ہی ان چیزوں کے اندر ہیں۔ اسی طرح جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوہے کو قتل کر دو یہ شیطان میں سے ہے، کوے کو قتل کر دو یہ شیطان میں سے ہے، چیل کو قتل کر دو یہ شیطان میں سے ہے، کالے کتے کو قتل کر دو یہ شیطان میں سے ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے میرے بھائی، جس کے اندر چھپکلی بھی آتی ہے، سانپ بھی ہے، ان کو حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ ان کو قتل کرنے کا۔ اب میرے محترم بھائی یہ دوسری قسم ہے، ایک تو ہوئے ہوا میں اڑنے والے جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں، دوسری وہ نسل ہے میرے محترم بھائی کہ جو جانوروں کی شکلوں میں رہتی ہے، گھروں کے اندر رہتی ہے، جنگلوں کے اندر رہتی ہے، فصلوں کے اندر رہتی ہے، کھیت کے اندر رہتی ہے۔ دوسری ان کی قسم یہ ہے۔ جو میرے محترم بھائی تیسری قسم ہے جنات کی، وہ یہ ہے کہ یہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ان کی تیسری اقسام ہے، یہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ مطلب کہ آج اس بستی کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا، 2 دن 3 دن 4 دن یہاں پہ رکے، پھر یہاں سے انہوں نے سفر کیا اور پھر یہ کسی اور دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ جس طرح ابھی ہمارے بھی یہ معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر، ہمارے پنجاب کے اندر تو یہ ہے، واللہ عالم کسی اور صوبے اندر یہ ہو یا نہ ہو، کہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک کپڑے کا گھر بناتے ہیں اور ادھر ان کے جانور 4-5 دن ادھر رکتے ہیں، تو وہ لوگوں کے گھروں میں بھیک بھی مانگتے ہیں۔ تو عجیب و غریب ان کی حالت کفیت ہوتی ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ ان کو روزے کا پتہ، دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، اور 10 دن ادھر رکے، وہاں سے سفر کیا، 10 دن پھر اگلے شہر میں چلے گئے، اسی طرح وہ رکتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ جس طرح یہ انسانوں میں ہے، اسی طرح ہی جنات میں بھی میرے بھائی یہ تیسری قسم ہے جو ایک جگہ پڑاؤ کرتی ہے، پھر وہاں سے چلتی ہے، پھر دوسری جگہ، وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایک جگہ وہ رکتے نہیں ہیں، ایک جگہ وہ اپنا پڑاؤ ہمیشہ کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی جنات ہمیشہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کر لیتے ہیں، یا انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے وہاں سے ہمیشہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ جو ان کی تیسری قسم ہے یہ اسی طرح چلتی پھرتی رہتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں۔ یہ میرے محترم بھائی 3 جنات کی اقسام ہے، اگر کوئی چوتھی بیان کرے گا تو وہ غلط ہے، کوئی اس کی چوتھی اقسام نہیں، یہی صحیح ہے میرے محترم بھائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جنات کی اقسام۔